Cada sapato que fica assim. Um monte de discos. Disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? No. I had faith in you, in your ability to hate, in your self-righteous indignation. Lies. You cannot have foreseen all this. Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never have contained such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Gazing out across the plains of possibility, do you not feel with all your soul how we have become like gods? And as such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. And that is why, when I must sacrifice my children to the void, I can do so with a clear heart. Very poetic, Cain. But in the end, you offer no more than a convenient rationalization for your crimes. These chambers offer insight for those patient enough to look. In your haste to find me, perhaps you have not gazed deeply enough. Our futures are predestined. Mobius foretold mine a millennium ago. We each play out the parts fate has written for us. We are compelled ineluctably down preordained paths. Free will is an illusion. I have been to the tomb of Seraphan, Cain. Your dirty secret is exposed. How could you transform a Seraphan priest into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Can you grasp the absurd beauty of the paradox? We're the same. Seraphan and vampire. With our holy wars, our obsession with Nosgoth domination. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? I will not applaud your clever blasphemy. A Seraphan was saviors, defending Nosgoth from the corruption that we represent. My eyes are open, Cain. I find no nobility in the unright who rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Seraphan were noble, altruistic. Don't be simple. Não seja assim. Their agenda was the same. Essas agendas eram as mesmas. You are lost in a maze of moral relativism, Cain. These apparitions of Cortes. What game are you playing now? Destiny is a game, is it not? And now, you await my latest move. Peraí. Cara, você viu essa parte final que ele falou? As agendas eram as mesmas. Nossa, que foda isso. Ai, cara. E agora que eu vi, eu tô com pouco poder ali.
Você viu aí de tarde aí que eu fiz live aí do... Eu peguei aquele jogo lá, o brasileiro Metroidvania e o Prince of Persia. Cara, que da hora o Prince of Persia, hein? Nossa, mano. Nessa minha configuração aqui, ele no Ultra lá em 4K rodando 60 cravado. Aí o jogo lá, indie lá, Metroidvania lá, tipo, variando. Tipo, tinha hora que tava 30 e pouco, hora que ficava em 60. E o jogo, tipo, tá bonito, mas não é tão bonito não, o Prince of Persia. Nossa, o Prince of Persia tá muito gostoso de jogar, cê é louco. Eu peguei o Batman Arkham Origins também, tá R$ 8. Aí eu peguei. Agora vamos zerar aqui. Eu não sei se eu vou jogar o 2 ou vou jogar o Prince of Persia. Nossa, olha a diferença disso aqui, cara. Nossa. Lembrou muito desse tem que subir lá. É mentira, hein? Seu sapo. Para o compartilhamento? Nossa, que adoro isso. Por que não? Vai estar em cima. Nearly had me, Raziel. Você me deu But aqui. this is not Quase where me or parece não é o how lugar onde it nós ends. terminamos. Fate promises more Deste twists promete before mais this de drama volta desse unfolds drama completely. se dobre completamente. Se dobre. Ele usou o bagulho do manipular o Be tempo. warned, Você quase Raziel. Once you cross fica this avisado, Raziel. threshold, Uma vez que you você are cruzar essa, beyond você my verá além da minha influence. influência. Aí só continua o Reaver 2 aí. Os mestres desse jogo não é difícil lá, o segundo Ouroboros infinito. Comando Raziel, Brasil. Redeemer and Redime Destroyer, esses Pawn and parceiros Messiah. eles. Welcome, Bem-vindo time ao span soul. Bem-vindo ao Welcome seu destino. to your Fica destiny. parecendo o Darth Sirius, sabe? Where Onde time o is tempo but a faz loop, loop, a uma loose perca, não sei o que stitch lá, in the no universal universal, cloth. A streamer might pode, sei o que seize lá, upon a sobre uma chance, chance, a fatal fatal, sei o slip, que lá, e and o plunge the destino fate dos of planetas planets dentro do caos. into Tem umas coisas muito chaos. arcaicas nesse inglês desse jogo, cara. Continua. Só no 2 agora. Imagina quem jogou na época que o 2 era só no PlayStation 2, cara. Imagine. Eu demorei mó tempo pra jogar esse 2, cara. Só que eu não cheguei a zerar. Cara, que jogo maravilhoso, Reaver, cara. Nossa, muito bom, cara.
sonora, gameplay. Nossa. O único defeito é que eles mantiveram a jogabilidade, algumas coisas que era zoado no original, eles mantiveram nesse remaster. Mas o jogo é muito bom. Esse jogo é uma obra-prima, cara. Nossa, com certeza, pra mim, um dos melhores jogos de todos os tempos. Fácil, fácil. Um jogo que marcou a época, marcou a história do videogame. Olha essa trilha sonora. Puta que pariu. Nossa. Tá. Eu achei que o Prince of Persia fazia compartilhamento. Que bagulho estranho. Por que não faz? É porque é da Ubisoft? Então os jogos da Ubisoft não fazem compartilhamento. Já pra ter começado a live faz tempo, perdi mó tempo com o negócio do fone aqui, tava saindo um áudio. Nossa, cara, que raiva. Ah, a Ubisoft é. Só tá dando mancada ultimamente, né? Cara, mas o jogo tá da hora, hein? Aí eu tô na dúvida se eu vou jogar o Soul River 2 agora ou vou jogar ele. Na verdade, certo mesmo era voltar a jogar Spider-Man, né? Mas o Soul River me prendeu tanto que eu foquei só. E é fácil jogar mais de um jogo ao mesmo tempo. Você perde imersão. São jogos muito diferentes. Eu não sei agora se eu vou pro Soul River 2 pra já fechar já os dois jogos. Ou eu vou pro Prince of Persia. Ou eu volto pro Spider-Man. Agora em fevereiro tem o Tomb Raider 4, né? Vai sair 4, 5, 6. Tá acelerado aqui. Esse lado é muito bom, tudo assim. Onde como era desbotado. Muito bom. Agora não sei se eu começo o Soul River 2. Aí o caralho, eu fechei o jogo sem querer. Ah, pra ter colocado pro launcher ali, né? Fiz 100% dele, peguei todos os HP, todos os negócios. Abri todos os portais. Peguei todas as magias. Agora o Soul River 2 eu lembro pouca coisa, cara. O Soul River 1 eu lembrava bastante coisa. Mas... Quem recusou o sacrifício? Games of Pitch. Bússola, dicas, interação, som, música 7, speech, linguagem, opções English, espanhol, ó, pelo menos tem, né? Espanhol. Tá. At last.
ao must final. say I'm Devo dizer disappointed que eu in fico your pouco no seu progress. progresso. Eu I imaginei que imagined você you'd be here sooner. estaria aqui mais tarde. Tell me, Diga. did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you? Mas when you você viu como o ordered Soul me into Reaver the 1 abyss? Remaster tá mais parecido com o 2? Isso daqui é uma cutscene do 2, não dá nem pra eu mexer no gráfico, tá vendo? Olha lá. When I first Eles stoned deixaram com this o gráfico do chamber 2. centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Olha a Raziel. coisa do jogo. To see its paths and streams tracing out into São the aí do infinite. traçado do... As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of Streamer us is é so much more transmissão, né? than swear. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? As such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are O legion. fluxo, né? Our futures are predestined. Mobius foretold mine A eons aurora ago. boreal, a We fila. each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. Sim, é fluxo. Córrega, corrente, o riacho, I found the tomb of o Sarah. arroio, o curso d'água, o andar, raio. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Bandeira, a fila. A aurora. Who Longo, better to serve me than those whose passion transcends all material notions usado of por good mundo and coração. evil? The Seraphim were seers, defending Nosgoth from the corruption that we represent. My eyes are open, Cain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. Essa You think the Seraphim Seraphim were noble, altruistic? Oh, don't be simple. Their agenda was the same as ours. Falso salvador. You nearly had me, Raziel. But this is not where or how it ends. Fate promises more twists before this drama unfolds Dobra completamente. completely. Você ficou próximo de pegar. Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah, Qual é a pata? Timespan soul. Welcome to your destiny. Na cutscene não dá pra você. Where am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt. Very well, you old snake. If you prefer I use my bare hands, Usar minhas mãos. But this is completely unexpected. Espera. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. you can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what Eu you sei are. quem e o que você I é. should kill you where you Deveria matar você. stand. Onde você está. Perhaps you should, my Talvez boy. você poderia, meu bem. But you don't. Are you so certain of that, Você é tão Mobius? certo disso.
My role as Time Guardian affords me a O certain controle level desse of negócio de tempo, omniscience, para certo Raziel. nível de onisciência. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Cain. Some 30 years from now. O mesmo sede, You two are a vocês pair. dois estão You're just as fatalistic as he is. Death comes for us A all, morte vem para todos nós. Raziel. Né? It's just a matter É of apenas time. questão de tempo. How is it that you know my name? Você sabe meu nome. We have never met. Nós On the contrary, Raziel, não razão. I know you very well. Pois você muito And it grieves me to see how cruelly Cain has used you. I knew you when you were one of the Sarafan Brotherhood, você Raziel. quando você era dos We were even close. Oh, please. Fortunately, Infelizmente, you need você not precisa- love me now Você não to be my precisava me ally. amar agora. Seja meu- Are we within the stronghold of the Sarafan priesthood? Estamos dentro da Yes. fortaleza do Sarafim. But the glorious days of the Sarafan have long since passed, Passou. I'm afraid. This is a more Isso é mais cynical cínico. and indecorous age. My mercenary army now Meu inhabits this exército destinado stronghold. agora We strive to honor the memory of the nós Sarafan with our own memória do Sarafim com humble a nossa crusade. própria humilde cruzada. Is this the vampire Esse é o Vorador? vapor por Yes, the scourge of the circle, Scourge. the most depraved O and mais decadent depravado, example of his whole decadente de toda degenerate essa race. He slaughtered 6 of my fellow guardians as they cowered Ele assassinou defenseless in this 6 room. dos camaradas guardiões com... And you E somehow você de alguma forma survived this sobreviveu esse massacre. massacre. I and 2 others. Eu e The circle was o círculo devastated. foi devastado. Only we apenas 3 para were que três spared. foram How convenient. como conveniente. You'll forgive me if I don't naively Deus, devour every não scrap sei of que lá information you devorar toss cada me. merda de informação que You você have a reputation for deceit. tem a reputação And who has slandered de me quem, so? sei que lá, Your malefactor Cain? o seu The one who betrayed and destroyed you? aquele que Our common traiu e enemy? destruiu você, nosso Consider the source terá before na you judge me fonte. too Antes de harshly. você me julgar, We'll forget about rekindling our nós old esqueceremos friendship. sobre sei que lá, But nós consider an mas alliance será based on our baseado common nos ground. nossos bens We comuns. both want Cain dead. Ambos queremos quem morto. I can help you do Eu it. posso ajudar You você don't com want to isso. meddle in this, old man. Não quero meio. I know all about your sordid Eu little conheço tudo schemes. sobre os But you're simply esquemas, out of sei lá, your mas depth. simplesmente está fora dos You underestimate me, Deixa Raziel. eu subestimar a razão. Let me show Deixa you. eu mostrar pra você. Even now, Mesmo agora, Cain is quem lying está wait for descansando you, esperando por você. unaware that I've snatched you out of the time Sente que stream isso and brought you here to fora do me. tempo e no See how he lingers at the very Veja pillars he is como os destined to pilares destroy, destinos estão destruídos. foolishly confident Todo that he has confusão eluded que your grasp. você tá- The pillars are still standing in this estão time. em pé nesse- Yes, Raziel. Sim, Raziel. They are the Eles estão- embodiment of the divine a force força which divina que preserves the preserva a life vida of de our nosso- world. We who serve the pillars maintain their que nós delicate servemos balance, and para Cain is manter destined to be a the balança fulcrum upon delicada which e that quem balance é destinado turns. sei que lá, sobre I believe you have already que você endured the já wasteland wrought by his cresceu terrible nas terras selfish decision. devastadas, Cain's terríveis, very existence is a cancer upon this world. mas tem As sido long as he um lives, câncer, all of desde que Nosgoth viva is todo in peril. Nosgoth, You may never again be human, você pode Raziel, ficar de novo ser humano, but you can re-embrace the pode, essence of your é, humanity reaceitar a and the essência da sua nobility humanidade of your e a Sarafan nobreza heritage. de seu Go to him, Raziel, lado. and end this. But first, Mas primeiro, you will need to precisa find encontrar your seu way caminho, out of the stronghold, and até in a this, fortaleza e I'm afraid I cannot help eu you. temo que eu não posso My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, Você of não course. terá temer, They're no claro. match for Eles you. não- cara, Try to keep the tente casualties manter to a a minimum, casualidade, but mas do what you have faça o que to você do. fizer. All great Todos os movements grandes movimentos requerem alguns require a mártires. few martyrs. Ele pegou minha espada Soul Reaver, esse vagabundo, Alone now, sozinho. I surveyed my surroundings Eu and vigio noticed a meus second arredores e time streaming percebo chamber. segunda vez Its entrance a entrada identical to the idêntica à first, primeira, mas but with one distinction. That crystal was significant, tal- but how? mas como I had not yet ainda não discovered. tinha descoberto. Original.
caminho dos caras. Tem que ter os pilares? Então onde? Ah, eu tô aqui, né? Aqui até os pilares. Nossa, aquele mapa do primeiro lá ficou bem melhor. Throughout the stronghold, I discovered evidence of my former nobility and my life as a Seraphim priest. This was the heritage so foully stolen from me when Cain raided my sacred crypt and defiled me. Ele era o Sarafim. Ele era o Sarafim. O padre Sarafim. Não sei se sabe. Tô batendo, cara. Bate nesse arrombado aí. É mais a do Razel, meu. Para pra pensar, é mais do Razel, meu. Vai ter por aqui, né? Isso. E dali, né? Acho que é o que vai.
from the influence of Mobius's cursed staff, I could feel the strength of the Soul Reaver slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wonder, would the staff have any effect on the Reaver? Cadê a arma que ele tava seguindo? Caralho, eita, pô! Caralho! Meu Deus, que foi? Nossa, eita! Serve pra nada os poderes. Granadas. Nossa. Bate nesse babaca, filho! A batalha desse jogo aqui é muito. A espada Soul Reaver não serve pra nada, cara. As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement
vertigo as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Cain's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Cain. I had not thought such a thing was possible, until, of course, Cain shattered the blade against me and tried to strike me down. Thus, the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long dormant spirit was now fully aroused. And for the first time, I felt the true presence of this other entity, willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leached to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Cain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Cain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Cain. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you can take that risk. I tire of your games, Mobius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Cain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Cain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy.
misericórdia You dele. are now Você most agora é mais powerfully poderoso equipped que to fala. be his agent, his instrument of restoration É and ressurreição e retribution. redenção. My own Sua vengeance própria is vingança é motivation enough. motivação suficiente. By my soul, you almost had me, Quase my little blue assassin. pequeno assassino. But that'll be the one and Mas only que chance you seria get. daqueles que apenas têm a I chance de assure you of that. garanto que I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. a espada agora estaria. Eu perdi toda a minha vida, que tipo. Que legal. A espada que eu sou. E agora? Pronto. Então tem que ver. E aí, Dó? Boa, mano. Acabei de zerar o Soul River 1, tô começando o Soul River 2 agora. Maravilhoso o Soul River 1. Nossa, como foi bom ele jogar esse jogo. É, louco, o jogo é uma obra-prima. Ele jogo é uma obra-prima. Aí aqui. Daqui a pouco eu vou desligar já. Uma hora eu vou desligar. Não sei quanto tem que ir aqui. Perto deles. Bate esse jogo é horrível. Bate desse jogo é horrível.
Tá fechado. Realmente não tem ideia do que fazer aqui. Chegar aos pilares, mas como eu vou chegar lá? Tem que fazer aqui. É, cara! É, cara! Pá, isso, tá. Porra! Cara, essa espada é muito ruim pra usar aqui nesse 2, cara. Vai destruir só a vida. O combate é mal pior do que o primeiro. Sinceramente. Tem que aqui. Realmente não tem ideia do que tem aqui. Tá, falando nisso, como é que salva o jogo? Como é que salva o jogo falando nisso? O cara volta. Pelo amor de Deus. Fazer o que aqui nessa merda aqui? Tá pra aí.
fazer o que aqui, mano? Não dá pra ir. E eu peguei esse palo Soul Reaver, a melhoria dela aqui. Minha melhoria. Tem que fazer aqui. Isso que mata. Tipo assim, é umas coisas idiota, cara, mas o jogo não te dá dica, tá ligado? Foda-se. So this was the legendary Janos Ordren, reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villagers below. His reign of terror ended when the Sarafan finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still-living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Sarafan therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordren truly have been as monstrous as depicted here? Or was this merely artistic license by the Sarafan, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy? Ah, tem uma porta aqui. Strange how my history came full Os irmãos dele. circle. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarafan brethren and myself. All of us martyred here, Ela aqui, and then so cruelly profaned by Cain when Todos he eles eram- imposed his gift on our noble corpses. For the first time, I beheld the image of my Sarafan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, é isso the mesmo. vile phantasm I had become, Ele and foi a o próprio profound Sarafan. sense of injury, of loss and betrayal welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. Quase. All I wanted at this moment was to find Cain and destroy him. Ele realmente foi o próprio Sarafan.
água, né? Esse aqui é o próprio Raziel. Ele era o Sarafão. Zefon. Lá do Mario mais forte lá. Que a gente mata ele com de fogo. Esse aqui é o primeiro boss. Da água. Léo, esse aqui é o seco. Ah, esse aqui eu acho que é o primeiro chefe. Passou muita ponto subindo o jogo, né? Pra saber como é que saiu no jogo. Salva o jogo. Tem que desligar. I emerged, and for the first time beheld Nosgoth in its former glory. Só agora The land overflowed with abundant life and vitality, com a abundante vida. and I knew with certainty then Eu sabia that com the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Cain's parasitic empire. This was the fragile world Cain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. Ela The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Cain truly waited to confront me there, I would not disappoint him. Realmente esse remaster ele não tá muito melhor do que o original não. O primeiro tá, esse aqui só tá de pouca coisa. Só o boneco do Raziel mesmo tá mais bonito.
Nada. Parece. Espada. Eu não sei como esse jogo salva não, cara. As I passed this arcane landmark, a wisp of the Reaver's energy was drawn to the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm, and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. Isso aqui que é o trailer? Isso que é o trailer?
Da hora. I did not yet possess the means to unlock this barrier. But this enigmatic symbol was clearly the key. These ancient obelisks were mysteriously attuned to my spiritual essence. By simply touching the symbol, I could safely preserve an imprint of my soul, and thus create a milestone to which I could return when weary, and from which I could resume my journey. Ah, aqui que salva? Meu Deus, agora que o jogo apareceu ser, cara. É sério que é aqui que salva o jogo? O jogo em banho. Nossa, não lembrava disso não. O jogo, em vez de evoluir, desevoluiu. Meu Deus, cara. Então. Toda vez que eu for desligar, eu vou ter que vir aqui, mano. Vou achar um desses. Você tá de zoeira comigo. Aí desanima, hein? Aí desanima, cara. Caceta. Chega.